ka aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔ aw minnu ye Joliba TV News ale sugandi walasa ka kunnafoni sɔrɔ min ye kunnafoni gafew ye olu de lakali waati sele filɛ nin an fɛ yan nɔ min bɛ tali kɛ bi jumadonya na ka aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn an lamɛnnen don min ye radio Joliba ale fana fiɲɛ siraw ka Bamako yan nɔ 105 murumuru fu min ye segukaw fɛ yen nɔ balaz min ye Dakagun kan balazan 400 ani 40 ko dugule bɛɛ to yɔrɔ dɔ fo dunanɲɛkurunin kelen an lamɛnnen don segukaw fɛ yen 100 murumuru kelen an bɛ segukaw bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn an dala ye bamanankin min ye Dar Salam ye ka taa se perenkanakaw ma an b'u bɛɛ ka foli sɔrɔ k'u ni ɲankuma kunnafoni gafew olu lakali kɛnɛ kan ka jira k'a fɔ gafew la bakurunbaw dɔ bɛ tali kɛ Nouvelle Horizon ale y'a jira k'a fɔ ko min ye Cheikh Umar Sissogo limanaw n'ale fɔra ka ban o bɛ jɛkulu kɔnɔna la ni o ye M5 RFP yɔrɔ M5 RFP ye jɛkulu ye minnu ni olu de ye min ye Ibrahim Bokar Keita ale ka fanga sugusuguma ka firi a nun kan a jɛla k'a fɔ min bɛ tali kɛ Cheikh Umar Sissogo a kumana a bɛ jɛkulu dɔ kɔnɔna la n'u k'a ma ko Espoir Malikura ale yɛrɛ de y'o ɲɛmaaba ye limanaw ka yira Jabarani Soba ni o ye Joliba yɛrɛ Jabarani Soba ye limanaw ka ɲɛfɔli caman kɛ min bɛ tali kɛ nin waati in na camancɛ fanga yɛrɛ bɛ lahala jumɛn na donse jumɛn b'a kɔrɔ ani premier ministre Choguel Kokala Mayiga ale bɛ ka kuma minnu fɔ sisan démocratie fanga ma limanaw min bɛ tali kɛ Cheikh Umar Sissogo a y'i da don nin bɛɛ lajɛlen la an bɛna a walawala aw ye n'an bɔra yen an bɛ don Soir de Bamako kɔnɔ limanaw Soir de Bamako y'a jira k'a fɔ l'école karamɔgɔw bɛ fɛ ka donse kura ta ka sababu kɛ u ka laɲiniw ye min bɛ tali kɛ article 39 ko kɛlɛ de don halisa yɔrɔ l'école karamɔgɔw bɛ jɛkuluba min kɔnɔ n'u k'a ma ko syndicat signataire du 15 octobre 2016 k'u bɛ fɛ ka kɛlɛbolo kura de wuli kokura halisa u ka laɲini n'o ye article 39 ye ka o bolo da min bɛ tali kɛ fana ko min bɛ dɔgɔkun kelen ɲɔgɔnna o bɛ se n k'a fɔ dɔgɔkun 2 ɲɔgɔnna tile 16 ko k'o ta ka ɲɛsin dantɛmɛwale minnu bɛ ta ka ɲɛsin musolakaw ma diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen la Mali kɔnɔna la yan nɔ a jala k'a fɔ baaraw daminɛna u k'a ma ko 16 jours d'activisme an bɛna kuma ka diɲɛ kɛlɛ tɔnba ka bolofara min ɲɛsinnen don musow ka hakɛ lafasali ma n'u kama ONU-FEMMES ale de y'a boloda an bɛna an da don o la sisan min ye l'histoire ye ale fana kumana a y'a jira k'a fɔ ɲininkaliw bolodara kunungo min bɛ tali kɛ an ka wasabulon kɔnɔna la n'o ye CNT a jala k'a fɔ kunungo Centre International de Conférence de Bamako la min bɛ tali kɛ ministre fila tun bɛ yen olu tun bɛ ka ɲininkali jaabi CNT député ɲɛma colonel major Ismail Wage ani Andogoli Gindo ni ministre fila ye minnu ka baara ɲɛsinnen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɛn ni kelenya ani bolodi ɲɔgɔnma ma ani an ka seko n'an ka dɔnko limanaw ɲininkali dɔw kɛr'u la u ye olu jaabi an bɛna an da don olu la l'histoire kɔnɔna la min ye le Sphinx ye ale kumana Sphinx y'a jira k'a fɔ limanaw ni waati in na ko min bɛ tali kɛ terrain baarakɛlaw maa minnu bɛ yen n'olu bolo bɛ terrain baara la limanaw n'o ye cheminot kɔni ta kɛn bɛ bi limanaw t'a dɔn u bɛ taa yɔrɔ min na wa ko cakɛda min yɛrɛ bɛ yen n'u bilalen don chemin de fer n'o ye terrain bolisira baaraw kunna n'o ye SOPAFER ye limanaw SOPAFER yɛrɛ ko a bɛ ka layidu fɛn fɛn tara a fɛ ka min bɛ tali kɛ chemin de fer baaraw bila sen kan ko hali sisan foyi de ma kɛ o ko siratigɛ ninnu na an bɛna an da don o la min ye les Échos welewele ye ale kumana Écho y'a jira k'a fɔ Mali sanu limanaw ale bɛ se ka don bala cogo min na jamanadenw bɛ se ka nafa sɔrɔ a la o kuma fɔlen don Écho kɔnɔna la sabu a jarala k'a fɔ miliyari 400 limanaw jamana bɛ o de sɔrɔ sanubɔ cakɛda minnu b'an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ ko fɛn don min bɛ se ka jamana sɔrɔ yangaba d'a ma don nataw la an bɛ sɔrɔ ka kuncɛ ni l'indépendant ye limanaw l'indépendant y'a jira k'a fɔ jatigɛwale kɛbaa min bɛ yen ni u k'a ma ko Ahmad Al-Faki Al-Mahdi yɔrɔ diɲɛ kiiribulonba Cour pénale internationale tun ye ale ɲangi san 2016 san 9 kaso ko u ye san 2 bɔ a ka kaso hakɛ la an bɛna an da don o la l'indépendant kɔnɔna la limanaw ni ye bakurunba damadɔ ye an bɛna minnu walawala aw ye fasidi sɛbɛn kɔnɔna la an b'a daminɛ ni fasidi sɛbɛn Nouvelle Horizon ye a kumana limanaw Nouvelle Horizon ko camancɛ fanga baara taabolo bi a bɛ lahalaya min na o la sa ani min bɛ tali kɛ Choguel Kokala Mayiga yɔrɔ ale de bɛ ministrew ka ɲɛmaaya la bi n'an k'a ma ko premier ministre ni ye jateminɛ kɛ Imam Mahmud Dicko ni ye kuma damadɔ saba ye minnu ni Cheikh Umar Sissogo ale min bɛ yen n'ale de bɛ Espoir Malikura
o jɛkulu ɲɛmaaya la bi limana a ye dusukun dayɛlɛ jɛmukan kɛnɛ kan min o lasera Joliba TV News ale yɛrɛ jabarani sanfɛ limana a kɛnɛ kan Nouvelle Horizon ye kunnafoni ta ka a sɛbɛn an bɛna an da don a la ka jira k'a fɔ ko ni ye jateminɛ kɛ limana kumasen min yɛrɛ tun bɛ yen o de ye k'a fɔ ko transition bɛ ka taa min bi sira jumɛn de bɛ a kɔrɔ min ye EMK n'o ye Espoir Mali Kura a ɲɛmaaba ye Cheikh Umar Sissoco limana a bɔra makun kɔnɔ sabu waati tɛmɛnen ninnu na a kun dadennen don camancɛ fanga baaraw bɛ taa taabolo min na a kun makunnen don nka a y'a jira k'a fɔ a welela jɛmukan min kɛnɛ kan Joliba TV News o jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kun don limana a y'a ɲɛfɔli minnu kɛ o ye k'a fɔ bi mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques limana o jɛkulu kelen min bɛ yen ni ale de ye wulikajɔ kɛ ko yɛlɛma ka boloda ko ni jɛkulu in lajɛ maa minnu bɛ yen ni olu ye jɛkulu in bila sen kan maa minnu ye a tu tigɛ olu Espoir Mali Kura olu y'a tu tigɛbaw ye o hakilila jiginna EMK ɲɛmaaba ni o ye Cheikh Umar Sissoco ye a ko o de kɔfɛ jɛkulu wɛrɛw nana fara olu kan i n'a fɔ Kawujim ka jɛkulu ka taa se hali o Choguel Kokala Mayiga kelen min n'ale bɛ premier ministre la bi n'ale de bɛ ka jɛkulu ɲɛmaaya minɛ hali sisan n'o ye FSD ka fara u ka jɛkulu wɛrɛw nana fara ale kan Cheikh Umar Sissoco a ko ni mouvement n'a fɔ mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques ni ale ye sangala bi libano a ko olu Espoir Mali Kura olu de y'a tu tigɛ maa wɛrɛw ka sɔrɔ kana fara u kan comité stratégique min ni o ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min b'a kɔnɔ min b'u ka baaraw olu boloda ko olu o ɲɛmaw an bɛ don min na ko bi ale yɛrɛ Cheikh Umar Sissoco ale b'o kɔnɔna la a ka hakilila la bi a ko an bɛ don min na ko bi ko min ye Choguel Kokala Mayiga ye mana maa don min na n'i y'a ye ale bɛ premier ministre la bi olu M5 RFP maaw olu de jɛnna n'a ye k'a sugandi k'a bila u ɲɛma k'a fɔ k'a ka taa M5 RFP a ka to o nɔna bila kɛrɛnkɛrɛnnenya la gouvernement kɔnɔna la o de kɛra sababu yɛrɛ ye premier ministre jɔyɔrɔ o b'a bolo bi ko nka limana u y'a sugandi nka u m'a fɔ k'a to yen nɔ a ka taa ka transition kɛ fɛn min n'a bɛ ye ka to yen walima ka transition kɛ ni min y'i ja i b'o kɛ ni min y'i ja i b'o fɔ Cheikh Umar Sissoco ko ni jateminɛ kɛ ko fɛn fɛn bɛ ka kɛ camancɛ fanga kɔnɔna la bi ko premier ministre Choguel Kokala Mayiga ko a bɛ ka a yɛrɛ ka cabinet kɔnɔna la a yɛrɛ kɛrɛfɛmaw a ye maa caman de ta ka bila a kɛrɛfɛ maa minnu bɛ bi limana ni minnu bɛ ni olu ka kumaw bɔlɔlɔw sanfɛ minnu bɛ ni kuma fasugu bɛɛ lajɛlen b'u da bɔlɔlɔw sanfɛ minnu yɛrɛ bɛ limana ni u ka kumaw ka ca u ka mankanw ka ca ko premier ministre Choguel Kokala Mayiga ye olu de ta ka bila a kɛrɛfɛ a bɛɛ ye bɔlɔlɔ kana kuma kɛbaw ye min ye Cheikh Umar Sissoco ye a ye kandu fana k'a jira k'a fɔ ko M5 RFP laɲini kelen min tun b'a bolo o de ye k'a fɔ ko min Ibrahim Bokar Keita ka fanga o ka bɔ yen nɔ jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la gɛlɛya ka wuli ka bɔ yen walasa lafiya bɛ se ka na jamana kɔnɔna la ko nka gouvernement min bɛ yen bi jamana ni o ɲɛmaaya bɛ min bɛ tali kɛ Choguel Kokala Mayiga ale bolo ko waati bɛɛ i b'a ye k'a fɔ kuma dɔw bɛ fɔ kuma minnu ni tiɲɛ yɛrɛ la olu dabali bannen don kuma ninnu na premier ministre Choguel Kokala Mayiga ale fɛ ko sabu ko ani minnu ye M5 RFP kɛ ɲɔgɔn fɛ u y'a jɛkulu kɛ ɲɔgɔn fɛ ko tiɲɛ don M5 de y'ale sugandi k'a bila premier ministre la bi n'o tɛ premier ministre jɔyɔrɔ limana a sɔrɔli tun ka gɛlɛn a bolo sabu ani minnu y'a jɔyɔrɔli kɛ ani minnu y'a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu bɛɛ lajɛlen ye démocratie cɛbaw ye an ka jamana kɔnɔ ni maa min ye sinidi faso yiriwatɔn maître Mundaga Tall ale ko fɔ o bɛ hakili jigin démocratie la ni maa min Koniba Sidibe MODEC ale ko fɔ o bɛ hakili jigin démocratie la ni maa min professeur Saniku Sanogo ale ko fɔ URD ɲɛmaa dɔ bɛ yen jamanaw yɔrɔ FSD ala ma hinɛna Sumala Sise la ale minɛni bamacimaw fɛ FSD ɲɛmaaya minɛna Choguel Kokala Mayiga ale fɛ fo kana se Sumala Sise ale ntanyani ma Cheikh Umar Sissoco y'a jira k'a fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen ye dana ye ka da Choguel Kokala Mayiga kan ko nka o t'a jira k'a fɔ ko maa dɔ min ni a ka a bɛ premier ministre la bi ko ka camancɛ fanga baaraw kalifa la ko ka tila ka camancɛ fanga kɛ fɛn ye bi min bɛ tila ka segin ka bila a yɛrɛ ni maa minnu jɛra ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o dɔ bɛ tali kɛ bi maa minnu bɛ yen ni olu
boleno ka aka kuma latle madame Sika Tuso ni démocratie kono fanga jamana kono adama association madame Sika Tuso numbo hukumu kono kata se nurbu siribe fara anka wuli limana ko shugel ko kala maiga femin tora bolobi limana akana mau fara shugel ngafo shegmar susugo de ka kuma ni de nouvelle horizon kono ako wati mimba bolobi wati manga ke kwa ka kuma fo kuma mun miseka mau jogi kuma mun miseka mau fara kuma mun miseka politique ma yere dama limana ko lu fonyon ko shegmar susugo ko bi tamanje foka ni jabi bala walma nu biseka jabi di amabi kabi shugel ko kala maiga kala premier ministre kunga ulu kon tiseka jigi bada aka sabu premier ministre ko kuma chama fo kuma minumbe ni ulu tebbe ni wati nuna sabu mamindo akanga ke mai mamimbe mau faranyoka amanga ke mau fara bai kunga ko jamana kontigere colonel Assimi Goita anake shugel desraka mau faranyoka fo alere de wulimbe ka do politique mau tula ko wele kana atrefe wala saka sega kuma faranyoka limana mi imam Mahmoud Diko ka konye chomar susugo ko ni M5 RFP takalaje ko bi ka fode ko olu kumbe imam Mahmoud Diko ko ni ma chama ninga obafo ko M5 RFP je kulu kwa nyoma be Mahmoud Diko de bolo akwa le Cheikh Mar Susugo ale se ya mi fawla M5 RFP je kulu fradama ibaye ka foko olu MK olu de anyama o kofe mautla kana fara olu ka wa imam Mahmoud Diko be olu maula ani mi shugel ko kala maiga ananya na chama limana na fara biko M5 RFP kele fanga bolu be premier ministre bolu o nyama be shugel ko kala maiga bolu limana ka fode ko bina kuma fo kuma mun seka mau fara ka bonyona tiere la mi chomar sugoy espoir malikura nyama ba afu fenyo mini shugel kanga koloshi akakuma foto la kosebe kuna foni fle limana anyi nimbo face 17 nouvelle horizon ale konnala nambora nouvelle horizon kono ami le soir de Bamako face 17 mana soir de Bamako ya jira ka foko ni wakati na syndicat munumbe no local karamo ka syndicat wi syndicat de l'éducation scientifique du 15 octobre 2016 local karamo jira ka faranyo ka syndicat belbeli bamin sigi ni limana ube kelela amena uka hake no fe uko minna ko article 39 shara kisedo min tara jamana fama fe ko ka di local karamo ma limano local karamo ya jira ka fo ulu kontina kelen utina sozoro fiu fuka hake soro sabu ko ni fama yi nyoy no e ministre mi rebe nale de be krengeranyala kalanko kunabi ko anake uye nyoy do buluda nyoy mi na bolodara novembre kalo tile mwan duru temeni samba flani mwani kili kunu mere sage kunu alamsa limana ko abina fo ukayeta umake kili halsa odla lo kalkamo ya jira ka fo ulu kon bi feka ulika jogara de boloda sabu ko ye nyogoyin do boloda no assemblée générale do o de senfe synergie de l'éducation signataire du 15 octobre où ya jira ka fo bi feka kele tableau yelama halsa koko ka hake ni article 39 odila konga udabal bani lu fana kaye ka fo ulu yere ka ton konna la no synergie ni mado be minumbe ni ulu be udamana kuna foni di bololo sanfe minumbe ni synergie yere mo fo ka seka uka kele kuntlena ka chien o kon mi fo o ma sinawi uka laje uka kuma uka fo chugodo no bi fenfe fo uka soro synergie benaka uyo kuma fo benkero ka o mi uka kuma la sela yere ni almudu Touré ya jira ka foko wuli ka jokura ko ni bolo dali du fe do na tawla jamana ko nana yanno wala sa uka hake u seka di ma chogomina wa ko ma minum bika ni kuma mu fo limana ko ye synergie jugude minum be fe ka kwa tele tabulu yelama no te ka ira jamana do na ka fo lokal karamo kwa tele tabulu ama yelama bi ama yelama shini wa ko la yini minum bu fe ni ukunyo o bolo da no e kele bolo do ye no de ka fo nyonda minum bike uka kalanso ko nana no evaluation ye ka o buruja ani fana examen minum bike san labauna ka o fana buruja ero o baraw kera san laban temenina ni detemne ke ko ko in kele bebi min no fe conseil des ministres min kera juin kalo temene samba flani mwandi kile ko ka jamana de bela jile ka sara dalakin limana o de mabbe ko karamo ma o ludunga hake kerngere ni no statut article 39 ko o de kanga lawaliya ka do fara fana ka saraka lokol
jira k'a fɔ assemblée générale ni n'o bɛna kɛ u bɛna bɛɛ lajɛlen wele k'a jira bɛɛ k'a da bɛɛ tulo kan k'a fɔ kɛlɛ min b'u bolo kɛlɛ in tɛ jigin so dɛ fo article 39 de ka lawaleya yɔrɔ limanaw an ma tila fɔlɔ o de bɛ sen na Souadi Bamako ka kuma la halisa limanaw Bamako maire du district maire ba n'o ye Adama Sangare ko ale bilala Adama Sangare ko a bɛ se ka taa ka ci fɛ sa ko nka limanaw ka Adama Sangare minɛ k'a don kaso la waati ni waati kuma bɛɛ a bɛ bɔ a bɛ don a bɛ bɔ a bɛ don kaso la limanaw ko maire mana Mali kɔnɔ min sera ka Adama Sangare min dara a kan n'o dara maire ka Mali kɔnɔna la yan kunungo alamisa novembre kalo tile 25 san 2021 Souadi Bamako ka fɔ la ko kalo caman tɛmɛnen kasola don kɔfɛ Adama Sangare ko a yɛrɛ nɔfɛ a yɛrɛ kɛrɛfɛmaw ye ni kunnafoni sɛmɛntiya k'a fɔ ko a bilala ka bɔ kaso la yɔrɔ kabi san 2020 affaire min bɛ yen ni o ye jalaki ye min bɛna Adama Sangare kan k'a fɔ ko yelen ko dɔ kalifara la Bamako dugu kɔnɔna la yan yɔrɔ a kun minɛna o de siratigɛ la wa hali dugukolo ko kumaw dugukolo feereko kumaw bɛɛ lajɛlen kumaw jalakiw bɛnnen don Adama Sangare kan ani fɛn caman bɛ yen minnu bɛ yen n'o ye nafolo dun ye faux usage de faux atteinte au deniers publics n'o ye jamana nafolo dunni ani sɛbɛnkolo dilanli jamana nafolo bɛ se ka bɔ cogo min na ko nka Bamako maire ba n'o ye Adama Sangare a kelen ko ka kasoladon caman kɛ a bɛ bɔ a bɛ don limana nafolo saraw ni a n'a ɲɔgɔnna caman ko tare a bilala ka bɔ kaso la bi k'a ka taa ka ci fɛ kunnafoni filɛ an ye nin bɔ le soir de Bamako kɔnɔ n'an bɔra yen an bɛ don ni le soir kɔnɔna la limanaw le soir kuma fila de bɛ le soir kɔnɔ bi fɔlɔ o ye k'a fɔ ministre fila welela ka olu ɲininka an ka députéw fɛ minnu bɛ camancɛ fanga kɔnɔna la bi camancɛ fanga députéw a bɛ fɔ o ma ko CNT députéw Conseil national de transition walasa a jirala k'a fɔ ɲininkali minnu kɛra nin ministre fila in na ni o ye colonel major Ismaila Wage ale de bɛ bɛn keleya ani jamanaden bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ani fana ministre min bɛ yen n'u k'a ma ko Andogoli Gindo yɔrɔ ale de bɛ an ka seko ni dɔnko ani bololabaara ani dunanjigisow ka koɲɛ bɛɛ lajɛlen ale de b'o kunna kunnafoni y'a jira k'a fɔ lesɔr kɔnɔna la bi ko ni ministre fila in welela ka u ɲininka limanaw kuma damadɔ la kuma ninnu bɛ tali kɛ bɛnkan sɛbɛn min n'u bolo nɔ bilala Mali kɔnɔna la yan nɔ n'u k'a ma ko accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger ale lahala bi cogo di bi a kan ka kɛ cogo di don nataw la minnu bolodalen don accord de paix kuɲɛw la ani fana kayikaw fɛ yen nɔ limanaw bɛn bɛ se ka na cogo di ani Segu mara ni Moti mara la bɛn bɛ se ka na cogo di colonel Ismaila Wage ale welela k'a ɲininka o la ani fana ni jateminɛ kɛ min ye ministre min bɛ yen n'ale b'an ka seko ni dɔnko kunna ale fana welela ka a ɲininka kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko kalanso min bɛ yan n'o ɲɛsinnen don seko ni dɔnko kalan ma n'u k'a ma Institut national des arts INA ale bɛ yɔrɔ min na a bɛ bɔ yen nɔ ka taa yɔrɔ wɛrɛ yɔrɔ kura bɛ ka dilan a tɔgɔ la ani fana a bɛ fɔ min ma ko Grand Théâtre de Bamako o ye baara boloda ye limanaw min bolodalen don an ka jamana kɔnɔ o fana cakɛda in u kan ka dilan yɔrɔ min na ministre ɲininkala o la nka kuma fɔlɔ maa min ye jaabili ka ni o ye colonel major Ismaila Wage limanaw a ka jaabiw la a y'a jira k'a fɔ ko ni ye jateminɛ kɛ bɛnkan sɛbɛn min bɛ yen n'o bolonɔ bilala Mali kɔnɔna la yan nɔ a donni ba la ko taabolo 4 o de tara a ko hukumu kɔnɔna la fɔlɔ o ye politiki kow ni a n'a ɲɔgɔnna caman fo ka taa se jamana lakanani ɲɛta si ka fɔ seko ni dɔnko ani jamana yɛrɛ bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min na min ye lakanako ye adamadenya hakɛ nin bɛɛ lajɛlen kuma fɔlen don bɛnkan sɛbɛn kɔnɔna la sabu sariyaw de don minnu b'a kɔnɔna la o la sa ministre Wage y'a jira k'a fɔ ko sariya kisɛ 21 o de tara walasa min bɛ tali kɛ a bɛ fɔ min ma ka fanga cɛmabɔ décentralisation limanaw ko o kuma fana walawalala a fɛ ani an ka sariya sunba o yɛlɛmani ko kuma fana fɔra a fɛ jaabiw dira o la a y'a jira k'a fɔ fana bɛnkan sɛbɛn in kɔnɔna la kuma minnu fɔra n'o ye kɛlɛcɛ kɔrɔ 1774 olu bolo kan ka don armée la ani min bɛ tali kɛ fana ko kɛlɛcɛ 1800 ɲɔgɔnna o de bolodalen don fana sen kan ka don min ye armée la fo ka taa se cakɛda dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko agence de développement régional ADR ani
min bɛ tali kɛ an ka kɔrɔnfɛla dugu minnu bɛ yen olu bɛ se ka ɲɛtaw sɔrɔ cogo min na ani nafolo kasabi min bɛ yen n'o kan ka bila o kɔrɔnfɛ dugu ninnu ka bolo kan limana walasa u bɛ se ka ɲɛta sɔrɔ cogo min na colonel Ismaila Wage a y'i da don nin baaraw la ko nin bɛ sen na hali n'a sɔrɔla gɛlɛya misɛnnin dɔw kɔni b'a ko siratigɛ la kabi san 2017 u b'a baara la ko nka gɛlɛyani ninnu dɔw bɛ tali kɛ armée reconstituée n'o de ye kɛlɛcɛ minnu bɛ yen ni olu kan ka don armée la ani fana DDR baaraw ko ni jateminɛ kɛ ko nafolo minnu kan ka don o la o de majɛ kɛra o la dɔɔni o de kɛra sababu ye hali sisan nin baara ninnu a sen bɛ ka se kundama la min ye kundama min o ɲininen don ni jateminɛ kɛ minisiri min bɛ yen n'ale de bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka seko ni dɔnko kunna ale ɲininkara Aramata Jawure fɛ CNT maa don k'a jira k'a fɔ ko INA Institut National des Arts jamana ale ka a sigilen don yɔrɔ min na k'a bɔ yen nɔ n'o ye Bamakɔ suguba kɔnɔna ye ani fana ko a bɛ fɔ min ma projet dɔ bɛ yen n'u kama ko Grand Théâtre a Bamakɔ nin ye kuma fila ye min ɲininkali kɛra minisiri la ani an ka seko n'an ka dɔnko maa minnu bɛ yen ni dɛmɛ kɛra u ye ka ɲɛsin coronavirus bana kɛlɛli o dɛmɛw ma an dɔgɔli gindo a y'a jira k'a fɔ ko min ye Grand Théâtre a Bamakɔ ye a ko ɲinina de ko yɔrɔ in ka jɔ a kuma tun fɔra kabi san 2018 waati min na Turkiw ka jamanakuntigi o nani na an ka jamana kɔnɔ ka kɔn o ɲɛ minisiri y'a jira k'a fɔ ko o kun ye hectare 10 ɲɔgɔnna de ɲini Kuluba sira in na yen nɔ forêt classée min bɛ conservatoire des arts Balafasegi Kuyate o kɛrɛfɛ ko nka ko yɔrɔ in kalifalen don yɔrɔ in lakanani don a bɛ fɔ min ma ko forêt classée o de la an ka sigida lakanani minisiri min bɛ yen o y'a jira k'a fɔ ko a yɔrɔ tɛ se ka dilan yen o de la u sɔrɔla ka laɲini kɛ yɔrɔ min filɛ nin n'o filɛ nin Badawolo la n'u kama place des cinquantenaires k'u bɛ taa dilan o yɔrɔ kofɔlen na yen nɔ a y'o jaabi di jaabi wɛrɛ min dira minisiri Andongoli Gindo fɛ o ye k'a fɔ fana ko ni jateminɛ kɛ kalanso min bɛ yen n'o ye INA kuma ye yɔrɔ a fɔra ko INA jamana a filɛ yɔrɔ min na Bamakɔ suguba cɛmancɛ la k'a bɛna bɔ yen ka taa n'a ye yɔrɔ wɛrɛ n'o ye zone aéroportière ye o kuma fɔra ko nka yɔrɔ in a dira maa dɔ de ma min ni o bɛna yɔrɔ in INA kura jɔ zone aéroportière la o kasabi yɛrɛ bɛ ti jɔ fo miliyari 2 a n'a kunkanfɛla ani INA yɛrɛ filɛ yɔrɔ min na a n'o o kasabi a n'o de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ n'i y'a da ɲɔgɔn ma a jala k'a fɔ ko a yɔrɔ kura kɔni bɛ ka jɔ n'o de jɔra sa min bɛ tali kɛ INA kɔrɔ in u bɛ sɔrɔ ka sariyaw b'a fɔ cogo min na ka sɔrɔ k'a di a tigilama in ma min an bɛ wuli gindo ye a ye ɲɛfɔli kɛ o fana na ko bɛnkan dɔ fana bɛ yen n'u kama ko nafolo bɛna don o la n'u kama ko Mura Baha min bɛ bilala avrikalo tile 22 san 2020 a jala k'a fɔ société dɔ bɛ yen n'u kama société internationale islamique de financement de commerce jamana o bɛna kɛ sababu ye ka tajiw de donni ka bɔ jamana kɔ kan ka na n'a ye an ka jamana kɔnɔ CNT député k'u y'u bolonɔ bila o fana na maa 100 ni maa 1 olu y'u bolo wuli k'u sɔnna o ma maa minnu ko k'u tɛ sɔn a ma o ye maa fufalaki ye maa fufalaki olu fana y'u yɛrɛ minɛ a ko siratigɛ la ale lesɔrɔ kelen kɔnɔ jamanaw ko bi jumadon in na nɛgɛ kanɲɛ 15 waatiw la yɔrɔ min bɛ yen n'u kama ko base aérienne Senu base aérienne Senu jamanaw ko hélicoptère 4 min bɛ yen n'o ye kɛlɛkɛ pankuru ninnu ye ko olu tile kan ka di an ka armée ma bi walasa jamanakuntigi colonel Asimi Goïta ale kan ka ye o kɛnɛ ka Senukaw fɛ yen nɔ base aérienne min bɛ yen nɔ o de la baara ninnu a bɛ kɛ min ye colonel Maliki Diawo n'o ye CNT ɲɛmaa ye premier ministre Choguel Kokala Mayiga ale fana kan ka ye kɛnɛ ka ye fo ka taa se maaba caman ma a jala k'a fɔ baara min bɛna tɛmɛ sira min fɛ lesɔrɔ ka fɔ la min ye jamana jɔnjɔn ye o bɛ da ka sɔrɔ ka min bɛ tali kɛ nɛgɛ kanɲɛ 15 waati colonel Asimi Goïta ale bɛ sɔrɔ ka foli bila an ka sɔrɔsi minnu bɛ kɛnɛ ka yen nɔ ka sɔrɔ ka maaw sigilen bɛ ka min yɛrɛ kɔnɔ n'o ye hélicoptère 4 min bɛ yen n'o ye kɛlɛkɛ avion ye jamanaw ka sɔrɔ ka olu tile ta ka di colonel Sadio Kamara ale min b'an ka jamana lakana ko kunna bi limana a jala k'a fɔ nin de bɛ senna baara minnu bolodalen don bi nɛgɛ kanɲɛ 15 waatiw la Senukaw fɛ yen Senu base aérienne kunnafoni filɛ an ye nin bɔ lesɔrɔ ale kɔnɔ n'an ye lesɔrɔ bila an bɛ don le Sphinx fasɛden sɛbɛn ale kumana Sphinx y'a jira k'a fɔ limanaw ko nin ye maa dɔ ye min ni o tun bɛ fɛ ka a bɔnɛ a nin na
ko nka man ɲi limanaw a bɛna fɔ ko ani fanga kɔrɔ de bolo tun bɛ ɲɔgɔn bolo limanaw k'a bɛna fɔ maa kofɔlen u tun bɛ fɛ ka a ɲini yɛrɛ de k'a bɔnɛ a nin na waleya in kɛra novembre kalo tile 16 san 2021 nɛgɛ kanɲɛ 2 waatiw la yɔrɔ maa minnu bɛ yen ni olu bɛ su wuli ka jɔw la n'o ye maa minnu bɛ taa dɔnkɛyɔrɔw ni minkɛyɔrɔw la a jɔla k'a fɔ nin kɛra yɔrɔ dɔ bɛ yen u k'a ma ko Ibiza commune 2 la Bamakɔ district kɔnɔna la yan nɔ Kulukoro siraba yɛrɛ sanfɛ a waleya kɛra yen ko maa 2 de filɛ nin ka na ka marifa ci maa in na maa kofɔlen in n'ale tun bɛ sɔrɔ a ka mobili kɔnɔna la sɛnsi ka fɔ la ko nin ye waleya ye min kɔni n'a ye bɛɛ lajɛlen dabali ban maa kofɔlen yɛrɛ a tɔgɔ dɔnnen don k'a ma ko belebele belebele tɔgɔ in limanaw maa don min ni a na kɛ ani fanga kɔrɔ de tun ka surun kosɛbɛ ko mototaxi saba mototaxi minnu ni olu ye finman kirikiriw ye maa 3 de nana u nana k'u ta kɛ marifa ci de ye cɛ kofɔlen na k'a to a ka bolimafɛn kɔnɔna la u kɛlen ko ka marifa ci u yɛrɛ hakili la sa k'u kɔni y'a maa kofɔlen sɔrɔ u sɔrɔla ka u yɛrɛ ɲini dabɔ k'u kunda sotiba yan fan in kan min ye kunnafoni bɔra ka bin police 6e arrondissement policiw olu sɔrɔla ka wuli ka ɲini dabɔ k'u taara tɛgɛ kɛ maa 3 in kɔnɔna u sera ka tɛgɛ kɛ u la maa kofɔlen yɛrɛ limana n'o ye Mohamed Kante ye n'u k'a ma ko belebele ale yɛrɛ de ye kunnafoni di policiw ma walasa u ka se ka nin maa kofɔlen ɲini maa 3 in ni u ko u tɔgɔ ye kelen tɔgɔ ye ko Chape kelen tɔgɔ ye ko Kalif kelen tɔgɔ ye ko Moïse limanaw ni cɛ 2 in ni bɛɛ lajɛlen b'u dɔn u bɛ taa bin maaw de kan n'u k'a ma ko barakɛriw k'u bolofɛnw minɛ u la ko nka limanaw ye waleya min ta ka ɲɛsin Mohamed Kante ma n'u k'a ma ko belebele dɔwɛrɛ tɛ k'u tun bɛ fɛ ka a bɔnɛ a ni yɛrɛ de la a na kɛ u cilen don wa walima u ye cɛ in dɔn maa don maa min yɛrɛ n'a a jɔyɔrɔ yɛrɛ kama limanaw sabu nafolobatigi de don u tun bɛ fɛ ka a bɔnɛ a ni na ko nka ninnu tun tɛ nafolo nɔfɛ dɛ u tun bɛ Mohamed Kante belebele u tun bɛ ale yɛrɛ de nikun nɔfɛ Sfɛnsi ka kuma don limanaw ale Sfɛnsi kelen kɔnɔna la ko an ka terrain baarakɛlaw n'o ye cheminot ye limanaw ko n'i ye jateminɛ kɛ u wulilen bɛ k'u jɔ bi u t'a dɔn u b'a kɛ cogo min na limanaw maa minnu bɛ yen n'olu ye terrain baara kɛ an ka jamana kɔnɔ yan a bɛ san caman bɔ nin kuma kɔni fɔra layidu tara kɛrɛnkɛrɛnnenya la cakɛda min bɛ yen ni terrain ko baara bɛɛ lajɛlen talen n'u ka kalifa ale de la Société des patrimoines ferroviaires du Mali SOPAFER ko bi a sɛnɛ ka foyi de bɔ terrain baarakɛlaw ka gɛlɛya la k'a sɔrɔ dun limanaw layidu min tara nin SOPAFER in fɛ k'a fɔ de k'u na terrain wuli ka jɔ terrain ka se ka boli walasa terrain baarakɛlaw na se ka fiɲɛ bɔda sɔrɔ ko nka hali sisan limanaw foyi sen tɛ ka kɛ o ko siratigɛ la o de la a jala k'a fɔ terrain baarakɛlaw ko koyi n'a ma lajɛ ji ɲɛma jɔlen na sabu layidu dɔw tun tara waati dɔ la terrain kunkolo dɔ o ye munumunu zalo dɔ kɛ Bamakɔ dugu kɔnɔna la o ye maa caman nisɔndiya ka tila ka nafoloba di SOPAFER ma u bɛ ka terrain jɔyɔrɔ minnu bɛ yen n'o ye Kayi ni Diboli n'a ɲɔgɔnnaw ye ka taa o yɔrɔw ɲɛdaw ɲɛ ko nka hali sisan terrain baarakɛlaw y'a jira k'a fɔ foyi de ma kɛ sabu SOPAFER yɛrɛ ɲɛmaw limanaw maaw don minnu ni u tɛ terrain baarako ɲɛdɔn o de kɛn bɛ gɛlɛya yɛrɛ ye limanaw waati an t'an tɛgɛ ma an bɛ kunnafoni bila nin kan yan k'aw fo ka waleɲuman dɔn an tɛ bɔ kɛnɛ ka fiyewu n'an ma an dɛmɛbaaw fɔ n'o ye kanam maaw ani AMO maaw ye sabu olu de kɛn bɛ ka jɛmukan bi kunnafoni gafew ta k'a dɛmɛ o la an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn an b'a fɔ a k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ni Ala sɔnna